let's look at example 3 Okay, example 3. So dia bagi nitrogen, okay, nitrogen the proton number tu 7. Okay, so kena ingat Z tu adalah proton number proton number dia adalah 7. Okay, dan dia ada dua isotopes lah, which is nitrogen 14 and nitrogen 15. Okay, alright. Sekarang apa information yang soalan ni bagi? So dia ada bagi average atomic mass. Maksudnya dia dah kirakan untuk kita lah. Okay, 14 nitrogen ada berapa persen, 15 nitrogen ada berapa persen semua kan. Okay, dapat nilai ni 14.0067 AMU. And then dia ada bagi isotopic mass untuk nitrogen 14, berapa dia punya accurate mass lah, which is 14.0031. Okay, and then the isotopic mass of nitrogen 15 is 15.0001 AMU. Don't forget the unit. Okay, alright. So now dia suruh kita kira percentage abundances. Maksudnya dia nak kita tentukan, okay, nitrogen 14 ada berapa persen, nitrogen 15 ada berapa persen. Okay, so semua faham tak kendak soalan ni? Faham. Okay, alright. Okay, good. Okay, so dia nak kita kira percentage abundances lah. Okay, so make sure you guys write out again okay, of nitrogen 14 and nitrogen 15 lah. Okay, so sekarang saya nak tanya, kita tahu tak berapa persen nitrogen 14, nitrogen 15? Kita tahu tak? Tak tahu. Yes, correct. We don't know lah. Okay, itu yang soalan nak kita cari sekarang Okay, so okay, first step apa kita kena buat? Okay, kita pakai unknown lah. You dah pernah belajar dalam maths kan? Maths semua unknown Okay, maksudnya kita just represent them with an unknown first. Okay, maksudnya okay, let percentage abundance of nitrogen 14 sama dengan X lah. Okay, X percent. We don't know, betul tak? Okay, and then percentage abundance of nitrogen 15 sama dengan Y. Okay, alright. So far clear class? Clear. Okay, alright. Okay, okay. So ni pertama. Okay, we let percentage abundance of X to be of 14 nitrogen as X, and then percentage abundance of 50 nitrogen as Y lah. Okay, so okay, kita tulis macam biasa dulu. Okay, kita tulis dulu macam biasa. Okay, so average atomic mass of nitrogen, okay, sama dengan, okay, kita tengok okay, kita tengok nitrogen 14 dulu. Okay, kita tak tahu berapa, but we know dia adalah X lah. Okay, okay, kalau percentage total berapa persen kelas? 100%. Okay, very good. Okay, so X over 100. Okay, darabkan dengan the exact mass of nitrogen 14. Okay, nitrogen 14 inilah exact mass dia, 14.0031. Okay, alright. Okay, 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 plus, okay, kita tengok ada apa lagi. Nitrogen 15, correct? Okay, nitrogen 15 we don't know how many percent, so we just let it be Y first. Y over 100, okay, times by the exact mass of nitrogen 15, which is 15.0001. Okay, 15.0001 AMU. Okay, okay, boleh kelas? Boleh. Okay, so nilai average atomic mass ni soalan dah diberikan. 14.0067. Okay, very good. Okay, 14.0067 AMU. Okay, alright.
sama dengan okey, okay, so jangan risau sebab mungkin you nampak macam okay dan dah jadi macam makin apa, a bit more complicated ke apa, but don't worry, it's very straightforward. Okay, yang penting you kena tekan calculator dengan betul lah. Okay, you kena tekan calculator dengan betul. Okay, so okay, macam mana kita nak simplify benda ni? Okay, alright. So okay, so bila kita tekan calculator tu, okay, kita bahagikan this one by this one lah. Okay, which means 14.0031 we divide by 100. Okay, so saya nak semua buat semula okay, alright, baru you tahu macam mana kita dapat lah. Okay, right, jangan straight away tengok jawapan dalam example ke apa okay, so we work by ourselves first. Okay, so kena tahu tekan calculator macam mana. Okay, so X darab 14 bagi 100 kan, so kita buat yang 14 bagi 100 ni dulu. Okay, which is 0.140031 X. Okay, plus okay, next is 15.001 divide by 100 lah. So saya pun tekan semula calculator lah okay, Y. okay, Y sama dengan 14.0067. Okay, okay, boleh kelas? Boleh? Okay, Boleh. okay. Okay, so okay, let's say lah this is our equation 1 lah okay, this is our equation 1. Okay, so okay, so kena clear kita kena let the percentage abundance, so kita pakai any like any unknown lah, X ke Y ke A B C Z apa, tak kisahlah, tu tak kisahlah okay, alright. Yang penting sekarang you kena tahu macam mana nak tulis, and then second thing how to press the calculator. Okay, so kita tak payah solvekan ni dulu, memang kita tak boleh solve lah because we have two unknowns, correct or not? Correct. Okay, alright. Okay, so ini adalah equation 1. Okay, so the next thing yang you kena boleh fikir, okay, apa equation kedua? Sebab ada dua unknown, so at least kena ada dua equation baru kita boleh selesaikan lah. Okay, so apa equation kedua kita adalah, okay, so macam saya bagi tahu tadi, okay, kalau percentage, total percent adalah berapa persen kelas? 100. Okay, very good. So agak-agak awak X plus Y berapa nilai dia? 100. Yes. Okay, X plus Y is equals to 100. Okay, so this is our second equation. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh sir. Okay, very good. Okay, so katakanlah katakan kita nak solve okay, kita nak solve mana-mana pun boleh lah. Okay, so now let's say kita dah ada equation 2 ni. Okay, so saya letak X, kita cari X dulu lah Okay, so X sama dengan 100 tolak Y. Okay, X sama dengan 100 tolak Y. Okay, boleh? Okay, so just susun semula saja yang ni. Okay, so X sama dengan 100 tolak Y. Okay, alright. Okay, so apa kita buat next? Okay, kita buat apa? Okay, kita substitute nilai ni X sama dengan 100 tolak Y ke dalam sini. Okay, so katakanlah ini adalah equation ketiga kita kan. Okay, so we substitute 3 into 1. Okay, but never mind. Okay, so far sampai sini boleh tak? Semua dah sempat tulis tak sampai sini? Okay, alright. This is our equation 3. So apa kita buat? Kita masukkan 3 dalam 1 lah. Substitute 3 into 1. Okay, so buat semula baru you boleh tahu. Okay, so 14.0067
sama dengan 0.140031. Okay, sekarang X kita adalah apa kelas? 100 minus Y, correct? Yes. Okay, Yes. okay, 100 minus Y, okay, plus 0.150001 Y. Okay. So calculation dia macam apa, looks a bit complicated sebab apa? Dia banyak decimal places lah. But don't worry, just follow step by step. Okay. So kita buat slow-slow dulu. Once you dah familiar, you can work out faster. Yang penting, biasa budak silap, biasa student silap kat mana? Tekan calculator lah. Memang selalu kesilapan tu berlaku. Okay. So make sure to avoid that thing lah. Okay. So tak kisah you nak cari Y dulu ke, you nak cari X dulu, terpulang pada you. Okay. So no harm lah. Okay. So 14.0067 sama dengan, okay, so kita buat apa? Darabkan, buka bracket tu. Betul? Betul. Okay. So you have 14.0031 minus 0.140031 Y plus 0.15. Okay. Okay, lepas tu matematik lah. Yang ni kita bawa ke sini, so dia jadi tolak. Okay. So 14.0067 minus 14.0031, you akan dapat 3.6 times 10 to the power of minus 3. Okay, alright. So yang sebelah kanan ni pula, okay, ni sebelah kanan okay, so matematik. Okay, so make sure one more thing, jangan tertinggal plus minus tu Okay, so semua dapat tak jawapan yang seperti dalam tu? Dalam kita punya example. Okay, so nilai Y berapa tadi? Berapa nilai Y kelas? 0.36. Okay, very good. Okay, alright. Okay, so sampai sini boleh? Boleh. Okay, so bila nak cari nilai X pula, sekarang kita dah cari Y, kita cari nilai X pula. Okay, kita tak perlu substitute dalam equation ni. We can straight away use this okay. Kita memudahkan kerja kita lah. Okay. So X is equals to 100 minus Y, which is 100 minus 0.36. Betul? Betul. Okay, alright. So what's the answer, class? 99.64%. Okay, alright. So ini adalah nilai Y and nilai X, okay. If in exams you leave it macam ni, Y sama dengan berapa, X sama dengan berapa, salah Okay, you bukan salah, maksudnya you tak akan dapat the final mark for your answer lah. Okay, alright. So apa yang kita kena buat? Kita kena tengok balik apa tu X kita, apa tu Y kita. Okay, so X kita adalah percentage abundance of nitrogen 14. Okay, Y kita adalah percentage abundance of nitrogen 15. So kita kena tulis macam tu. Okay, alright. Percentage abundance nitrogen 14. Okay, so nitrogen 14 kita adalah X, betul? Betul. So 96%. Okay,
percentage abundance of nitrogen 15 adalah, okay, so boleh kelas semua boleh? Boleh. Okay, alright. So kita dah tengok so far untuk isotopes ni kita dah tengok okay, few things lah. Pertama sekali, macam mana nak kira average atomic mass okay, macam mana nak kira average atomic mass. Okay, yang second tu macam mana nak kira relative atomic mass, dan ketiga macam mana nak kira percentage abundance okay, for an element yang ada isotopes yang berbeza lah. Okay, alright. So kena tahulah kita akan pakai unknown lah bila kita nak cari percentage, sebab kita tak tahu. Okay, so tengoklah apa isotopes yang ada dalam elemen tu. We let them one be X, another one be Y, and so on lah. Okay, alright. Boleh? Boleh. Okay, so just follow the steps. Okay, just follow the steps. Okay, yang macam saya bagi tahu, yang penting make sure calculator tu kena tekan properly lah Okay, alright. Okay, okay, before kita habis, okay, kita tengok yang lagi satu contoh ni. Okay, okay, one more thing Okay, sekarang dia suruh calculate average atomic mass of magnesium lah. Okay, alright. So macam biasa, average atomic mass kan, sorry. Okay, average atomic mass of magnesium. Okay. Okay, sekarang saya nak tanya, sini dia tulis apa ni? Relative intensity, betul tak? Betul. Okay, tapi yang you kena faham sekarang, dekat sini dia tak ada percentage. Dia tak ada percentage. Okay, bila tak ada percentage, maksudnya kita tak boleh perkan dia dengan 100 lah. Okay, so this is another situation yang saya nak bagi tahu tadi lah. Okay, alright. Okay, bila tak ada percentage, bila dia bagi relative intensity saja, tak ada percentage, okay, apa kita kena buat? Okay, steps all still the same. Okay, okay, for example kita mulakan dengan magnesium 24 dulu. Okay, ada berapa banyak? 63. Ni bukan 63%. Maksudnya daripada semua ni, okay, magnesium 24, you ada magnesium 25, you ada magnesium 26. Relatif kandungan magnesium 24 adalah 63. Magnesium 25 is 8.1 and 26 is 9.1 lah. Okay, alright. So, okay, kita buat macam biasa. Okay, kita sebelum ni kita buat 63 over 100, betul tak kelas? Kalau percentage kan? Okay, now it's not percentage. So, dia over total ni semua, tambah semua. Okay, 63 plus 8.1 plus 9.1. Okay, times by dia punya berat lah, 24 AMU. Okay, okay, actually you buat dalam satu baris lah sebab saya tak cukup ruang kat sini. So saya buat setiap isotop tu saya buat satu baris. Okay, but you write as one row clear Okay. The next one tu is isotope 25 pula. Okay, ada berapa banyak? 8.1. Okay, 8.1 over 63 sama je. Okay, apa isotop yang kita tengah tengok dengan berapa dia punya jumlah keseluruhan. Ni bukan percentage, so kita tak pakai over 100%, tu je beza dia. Okay, kita perkan dengan total of each tu, berapa apa isotopes yang ada, and then berapa content yang ada lah. Okay, and then last kali for magnesium 26 magnesium 26 you ada sebanyak 9.1 kan. Okay, so still the same, 63 plus 8.1 plus 9.1 times by 26. Okay,
Okay, so nak cepat kira ataupun nak kira lagi efisien ke apa, okay, you tentukan total kat bawah ni berapa dulu. 63 plus 8.1 plus 9.1 ni berapa? Okay, so dia adalah 80.2 lah. Okay, so 63 divided by 80.2 darab dengan 24. So you should get about 24.32 lah, 24.3 lah. Okay, semua dapat tak kelas? Boleh? Boleh sir. Okay, alright, good. Okay, so any question so far tak? Okay, kalau relative intensity ingat apa isotop yang kita tengok, kita perkan dengan jumlah dia, the total number tu, okay, alright. Okay, total mass of all isotopes over the total abundance. You nak buat sekali terus pun boleh jugalah. Okay, which means okay, magnesium 24 ada 63, betul. Magnesium 25 ada 8.1, then magnesium 26 ada 9.1. Okay, so you add them up all together, you bahagikan dengan total abundance. Maksudnya jumlah keseluruhan ada berapa. Okay, kalau you nak buat satu-satu pun boleh juga. Kalau you macam takut confused, you nak buat one by one macam yang saya buat tadi pun boleh. Okay, you should get the same answer lah. Okay, clear class? Boleh? Okay, before we leave, okay, one thing saya nak highlight. Okay, macam mana nak tentukan number of protons and electrons, okay, in calcium ion, sulfur ion contohlah. Okay, alright. So, okay, calcium, ini yang tadi kita tengok awal tadi tu. Okay, calcium. Okay, kalau kita tengok periodic table, proton number dia betul, memang 20. Okay, dan asal bilangan elektron pun sepatutnya samalah, iaitu 20. Okay, alright. Okay, the second thing that you need to understand is when an element becomes positively charged, okay, becomes positive 1 ke positive 2 ke apa, dia punya elektron dah berkurang. Okay, sebab apa? Proton dia charge positif, elektron charge dia negatif. Bila kita ada ion yang charge positif, maksudnya kita dah remove dia punya elektron. Okay, kita dah remove dia punya elektron, sebab tu it becomes more positively charged. Kalau 2 positif, maksudnya kita dah buang elektron sebanyak 2 lah. So tinggal 18. Okay, okay, kita tak usik kita punya proton, bilangan proton tu tak akan berubah. Yang akan berubah bila jadi ion adalah elektron lah. Okay, remember, kalau makin positif kita buang elektron, kalau positif 2 buang 2 elektron. Okay, kalau makin negatif kita akan tambah elektron. Okay, for example untuk sulfur, okay, untuk sulfur asal proton dia 16, elektron dia pun 16. When it becomes S2 minus, nampak tak charge dia 2 negatif. 2 negatif maksudnya dia terima lagi 2. Okay, so proton number remember always the same, does not change. Okay, elektron dia tu dah jadi 18. Boleh faham tak kelas? Boleh. Bila sesuatu tu okay, an element becomes ion, okay, yang berubah adalah dia punya number of electron. Proton number tu kekal sama lah. Okay, alright. Okay, next dia suruh tulis apa? Isotopic notation, betul? Untuk ions above. Okay, for example kalau calcium 2+, okay, dia suruh tulis isotopic notation untuk ion tau. Okay, so must remember, okay, alright. Okay, atas kena ada dia punya nucleon number, bawah adalah dia punya proton number lah. Okay, alright. Actually, one more thing you kena tahulah. Okay, sebab sekarang dia tak bagi dia punya nucleon number, betul tak? So how do we determine nilai A kita tu? Okay, so always remember, okay, kalau macam calcium, kalau proton number dia 20, dia punya neutron pun 20 lah. Okay, so kalau number of nucleon is proton plus neutron, so kalau proton adalah 20, neutron pun sepatutnya 20 lah. So 40. Okay, kan?
Alright, so ni adalah nilai A kita lah. Nucleon number kita adalah 40. Okay, kita punya Z tu number of proton kita still 20. Okay, so kita akan tulis sebagai 40, 20, Ca2+.